Tako da mi smo od nečega što je bila ruševina napravili nešto što je funkcionalno. Vozilo, stalaže, jel? Nama je grad Zagreb 2020. godine pomogao malo više i o tome reći. Da, mislim, to je sva ova oprema za prvo reagiranje, ono najbitnije, znači da se može govoriti u najkraćem mogućem roku, naravno onda kasnije tu ulazi država i sve ove ostale institucije koje se bave civilnom zaštitom, tako da, ali za naše potrebe, znači konkretno evo za grad Zagreb, mi imamo zadovoljavajuću opremu, tako da onaj prvi trenutak uvijek možemo govoriti jako kvalitetno. Sad smo u pripremi jednog Interreg europskog projekta koji za cilj ima prevenciju klimatskih promjena, a tu nam će zapravo, pokušat ćemo nabaviti još opreme kroz to da budemo još spremni i još opremni. Konstantno radimo na tome, nabavljamo opremu, zanavljamo opremu, da imamo što kvalitetniju, što bolju opremu, da svjedoci smo zadnjih nekoliko godina. Teško predvidjeti elementarno. A mi smo operativna. Danas kolege prolaze obuku za spasioce i mi izlazimo sa svojim čamcem na teren kod neka potraga. Ukoliko se negdje dogodi poplava, pa dosta nam ništa koje ne može izaći van iz svojih domova, mi dolazimo sa polivom, donosimo osnovne živežne namirnice, potrepštine, lijekove i tu nam je napisano. Lično 20.